जशें मेदाल मिलाप रोजानाचे कोण गोल्या भोंवती घालपाचे बेती आदी जाच्या वरवीं तिणें जेजू ताय वचून आमकां एक वाट तयार केल्या। आयज आमचे मिरगोजेन थोडी तिची रुपां ज्या रुपां वरवीं आमी तिका वळखता आनी वंदिता ती तुमच्या मुखार हाडटा। Mary, help of Christian. Maria, my Krista आमची आणि आख्खे इगोज मातेची एक पोलीस मोदेस्ती आणि राखणदार। आमी आमच्यो गरजो तिच्या पांयाशी घालता ती सगळी आमची मागणी देवा चडशी पावलो ती आमच्या गरजांक पावता। मेरी हेल्प ऑफ क्रिश्चन सायबिणीचे फेस्त समोरवतात। मायाचे 24वे आनी माय आमचो क्रिस्तांवाचो एक व्हड भरवाचो आदारशिरो। मेरी हेल्प ऑफ क्रिश्चन माग आमचे पासून A Lady of Lourdes, Lourdes Saibin. Lourdes शारांत फ्रांस देशांत सायबीण माय दिश्टी पडली। एका 14 वर्साच्या भुरग्याक 1858 वर्सा लूर्ड्स सायबिणीचे फेस्त आमी समोरवता फेब्रुवारीचे 11वेक। आयज पर्यंत लूर्ड्स गांवांत जोडीचें उदक खूब मिलाग्रीचें। जायतो लोक त्या उदकान न्हांवन वो तें उदक पिवन बरें जावन येतात। लूर्ड्स सायबिणी माग आमची पासून A Lady of Valentini, Valentini Saibini. तामिळनाडू गांवांत Valentini वाठारांत ही सायबीण एका ल्हान भुरग्याक 16व्या शेंकड्यात दिश्टी पडली। सायबीण माय इंडियन स्टायलीन साडी न्हेसोन बालोक जेजूक दवरून दिसली। A Lady of Valentini तिका A Lady of Good Healthूय म्हणून आमी वळखता। तिचे फेस्त सेतेंब्राचे 8वेक आमी समोरवता। तो तारवटी तुफानाक सांपडलेले तांकां सुरक्षीत कुडीक पावयतात ही आमची माय Valentini सायबीण। Valentini सायबिणी माग आमची पासून A Lady of Grace, A Lady of Grace सायबीण माय आमकां देवी कृपा वाडटा। सायबीण माय आमकां दिसता उबी रावून आपले हात सोकला विस्तारून आनी आपल्या हातांतल्यान देवाची कृपा आमकां ओतता। A Lady of Grace,
सायबिणी आम्ही मेदाल मिलाग्रो रोजा सायबीण म्हणून वळखता. ग्रेस सायबिणी माग आमचे पासून. A Lady of Guadalupe. A Lady of Guadalupe, Mexico गांवची पात्रोन जुआन दिएगो हाका 1531 या वर्सा मेक्सिको देशांत सायबीण माय दिश्टी पडली. A Lady of Guadalupe हिच्या फेस्ताचो दीस डिसेंबराचे 12 आणि त्या जाग्यार डिसेंबराच्या म्हयन्यात आयज पासून पिंक रोजीस फुलतात. गुआदालुपे माग आमचे पासून. A Lady of Ajuda. A Lady of Ajuda or A Lady of Help. ही सायबीण माय आमचे रायवतकारांची पिरगोजेची पात्रोन. निराशीत जाल्ल्याक एक गोड आदार ही सायबीण. व्हडे दोबाज्यान आमी सगळी आजुदा सायबिणीची परब नोव्हेंबराच्या दुसऱ्या आयताराक समारंभतात. पोर्चुगेज तारवटी सोंगदिरांत आकांताक सांपडलेले एका तुफानाक लागून ही आजुदा वो आदाराची माय तिंका आसरो जाता आनी सुरक्षीत रायबंद्रा गांवांत तोडीक पावयता. आजुदा सायबिणी माग आमचे पासून. A Lady of Fatima. पोर्तुगालाच्या फातिमा गांवांत सायबीण माय इरिया दोंगराचेर तेगा सुपुल्या भुरग्यांक लुसिया, फ्रांसिस्को आनी जासिंता हांकां मायाचे 13वेर 1970 वर्सा दिश्टी पडली. सायबीण माय भुरग्यांक सांगले सदांच तीच रोजार करून आनी संवसाराच्या संवस्थाय पासत मागून. फातिमा सायबिणी माग आमचे पासून. A Lady of Hope वर्षाची सायबीण. जानेराचे 17 1871 वर्सा फ्रांस गांवांत 6 भुरग्यांक दिसली आनी तांकां वरवासो दिलो की बाबार्थान मागल्यार देव तांचे आयकोन फ्रांसाचे झूज सोंपयतलो म्हूण. गोंयांत वरवाशाची सायबिणीची इगोर्ज चिचिनी आसा आनी परब समारंभतात आयच्या दिसा सप्टेंबराचे 8 सायबिणीच्या जल्मा दिसा वरवशाचे सायबिणी माग आमचे पासून. A Lady of Immaculate Conception. देवान मारी विचून काढली मूल पाका पिणे जोर घेवच्या आनी निष्कलंक गर्भ सोंगोवच्या. जावं माय देवाची गोंयांत पणजे शारांत मुख्य इगोर्ज भेटयता इमॅक्युलेट कॉन्सेप्शन सायबिणीक.
जंय डिसेंबराची 8 व्हडा दबाज्यान सायबिणीची परब आमी समोरतात. इमाकुलेट कॉन्सेप्शन सायबिणी मां आमची पासून. Our Lady of Perpetual Succor, Perpetual Succor सायबीण. बुधवार हो दीस Perpetual Succor सायबिणीक आमी भेटयतात आनी सत म्हणटा की सायबीण माय मोदेस्ती जावन आमची मागणी देवा फुडें पावयता म्हूण. Perpetual Succor सायबिणीचो परबेचो दीस जुनाचे 27 Perpetual Succor सायबिणी माग आमची पासून. Our Lady of Assumption आसून सायबिणी. सॉम जेजू क्रिस्ताच्या मरणा उपरांत मारी कुडीवतल्या सोयीक स्वर्गार गेली आनी केली तिका राणी स्वर्गा आनी संवसाराची. आसून सायबिणीची परब आमी समोरता ऑगस्टाची 15 आसून सायबिणी माग आमची पासून. Our Lady of Sorrows, दुखेस सायबीण. कॉरेजमांत आमी सायबिणीच्यो 7 दुख्यो नियाळतात. सॉम जेजू क्रिस्ताच्या रक्कोस्ता आनी मरणान आमवान मारेर वांटो घेतलो आनी शेवटाक कुर्सार किलायलोली जेजूची कूड आपले उंदयेन घेतली. दुखेस्ती सायबिणीचे परबेचो दीस आमी समोरता सप्टेंबराची 15 दुखेस सायबिणी माग आमची पासून. Sacred Heart of Mary. मारयेचे आनी स्वामी जेजूच्या पवित्र काळजाचे देवस्राव आमी समेस कातोल भक्तां करीत आयल्या. मारयेचे मोवाळ कालीस गुणायता शुद्ध मोग आनी एके आवयचो मोयपात आख्या संवसाराक वय. सेक्रेड हार्ट ऑफ मेरी मां आमची पासून. Our Lady of Miracles, मिलाद सायबीण. आमच्या घराघरांनी सायबिणीची इमाज आमी हाडटा, तिचेर बाबार दवरता आनी आमच्यो गरजो तिचे मुखार दवरता. कितल्योच मिलाग्री ह्या मिलाद सायबिणीच्या उद्देशी आमच्या घरांनी जातात. हे रूप आमी आमच्या मुखार आमच्या मायेचे सदांच आमच्या दोळ्या मुखार दवरया. मिलाद सायबिणी माग आमची पासून. Our Lady of Mount Carmel, Carmel सायबीण. कार्मेल सायबीण पात्रण वर्तता क्रिस्तांव कार्मेलीत वर्दीची. सायबीण माय कार्मेल दोंगरार जुलयाच्या 16 1251 वर्सा दिसली आनी कार्मेलीत संस्थेक एक बेदी दिवन वासायली. एक
आशा आनी आदर सगल्या वावरत्या जो कोण बेदीन घालून वापरता तो एलपणांतलो निवारतलो कारण सायबिणी माग आमची पासून आमी आमच्या सायबिणीचे देखावे पळयल्यात आनी आमी ते न्यायल्यात तर आमची माय आमचो खूब मोग करता आनी आमचो हुस्को दवरता म्हूण आमकां तावे जाला आनी आमच्या आवयच्या उदेशी आमकां जेजूची वेचार वाट करून दिल्या भावान विस्वास आनी भरवोसो आसा होच आमचो हेतू जावं दी तर आतां एकेच आंकवार माळयेक माग दिवन आमी सगळीं सांगातान उबी रावया Maria